Terinkano haindano hakuni na hakarnyana dingresu ha khidati ayagani emission be waga khilli kafon paju linki kota ke wariya wadokin khidati gari kudo aga dabarni fumbebe kama kenni waga humbebe waqti nga sasa ayagani kota ke be duna jaman kafman tongara khere na kini yakarenga nanya nyaka ayagani fête internationale de la femme ken sabunda kuna mo gara fi gabgabe ko kinga tengano ko yakorunga ige kinyara khebe surtout o jamane ke agani Mauritanie jamane nga ayakorunga ige nyira khebe ado ki hakaji sasa aga iga rakhebe di ado kebe gam potanta nyana kudo yakara ko kega katnu wirgini moko kebe Mauritanie jamane nyen kama ado waga kulubenu batta ken ndangani ken sabunda kuna wado Omar Musu ganda khadangani kudo wadina kato khidate ke dabari ibe khagani Zahra Koulibaly ayani ki ayani conseiller aga ministre ki bega sécurité lundunja kho ado lemna ko fitopité kahini be khagani hatta ngati Fatmata Jagana ayaga iga khili hatta Jagana khawa golnga ONG kahini be khagani yagare Soumare ndesma khasan kuntentay yagare yani sikkana yana ga dalla sikki yaqurunda ngani Mauritanie ko ndi surtout o kafo ke son kan kafo ado be khagani non sire khagani docteur nga khagani en sociologie fannan kay nyana khagara magi docteur kita sociologie ayagani non sire Jibril Jagana kingona wada khasukuni khana wari musiri sado kuna waga maslangi ke jopana khorolli wana ke elema hay na tukti daru yani ida nyakhada bari parti ke be gani PR a khada nyakhada bari no be gani palais du congrès khirse ke parti ke khirse li taway ado o jamare ke khirse ayagani Cheikh Mohamedou Qazwani akagu nyagare akhari nan tawé cérémonie ke ouverture ayagani fête des femmes fête des femmes ke kuna ida dabari ti ida nyakhati ho gab jongaru ibe khagani président ke be ga parti ke da jonga sehene a vice-président kada batu kense yille exposé no ka hayni kunga tengano ko yakorunga e ha golle ngani kebe na autu gelli bureau ngana ndaga warama ibeno khaga fonno ko diga sogene kindi men qawara ide kun exposé no su hay ide terinka ide fatam pancha ide to khadi Mauritanie yakorunga e khaga sigra khebe kiani président ki bega parti ke dangani ada ko nanti wo jamane ke khirse tigana iwa nawarni mo siri tagara gollubi nu suda bari gelli ta'ahudati ko agani rono tore ke di haqqatbe agati agararo ilahi dun nogondi nanti hosuga yakara ko dengana kan hosuga Mauritanie yakara dengara kane mi gara kenda barati wati gana iwa nawarni mo siri tagara kungollu be no kha suda bari arako nanti keni kota ya khore ngani mo siri na tukti kota yani ya qurunga iga nyakhana nyaka kenya kudo iga katna qimana iga tunu i khaga rakhebedi ado gollu na tukti kebe khaga tengano ko yakara khuni fo ya khore ngani mo siri yakara khun iwa Mauritanie no kondi wotelema yampungu yuguni mema tankarge do filo kamen kondi diga men dangen pele batta ma hen digamu kempalle yille kadonu ka kinni soruku beno khaga igani yagaru gelli sine danginte ke yagani wujuru fili do tampile e khaga réussissé igari examen kuto ido musundu khawtuna nya kun qadangani kinkuna mar mukiani elema kibego bugu daru journal nga ga tengno ko nya ka bega da bari nouakchott diere yakara khudangan kingana denga kha bismillah marmu wa kha bismillah Mauritanie télévision ka sasa ni meda element payanke ni conseillère nga ministère ka bega sikiti ya social nga do londi njaxaxu andanga ni Mauritanie yakare kinya kala sasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marum terinkano ngasu ndaxasukun katoga digam jopan ngulna telenka mama occasion que elenko garin digam fumbegin le 8 mars. Le 8 mars, en journée internationale des droits de la femme en Kenya marquée. C'est important de faire ce que le 8 mars, il a organisé ce kama. Parce que selon 8 mars, il y a fait un objectif tout quoi. 8 mars, journée en fait, il a droit de promouvoir. Il a tout une seule droit de il y a à place non 8 mars ce n'est pas assez suffisant
pour ga yakhre célébrer yakhre nan qawa nyakhana kotas yakhre yana suiduna asa khen ara indana yana su kem ko wana diga min kini yakare sumare akhani yakare Mauritanie ko suwato siginte nyani mo siri adalla fankene ho so yakara hu dengena kane ani khirsenya ONG be ga khilli action anda ngani ke kwata kundu kwata be duna jaman ka fumanto ngara khere nanya nyakha yakare ndangani Mauritanie yakara nan ndangani kala khesas ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ودالله ما مودتيغا ogori tahu link hadino khanu ngari kati kofong oya television ka ke vraiment al Mauritania oyi mama mo siri ewa oya ministère ka be ga sikido yahrahu khabare nga oyi mama na ewa jamanen khirse oyi mama Mohamed Cheikh Al Ghazouani adi premier ministre kesu politique anganati Mauritanie yahrahu ndaga kane mendu kenni politique nkaranya parce que hakku be ni ogi murunu oy hakku murunu kofo ke no oy hakku murunu gelli sellanga hadi mais har kofo ke yimme no ho kani ko no ndo o debbu ko do khabila ni ko no I ha mare na jamane nya birambe hari ku ngana bara ganani jamane ngana politique ni cigini nanti ya haren hak nyani ke a wajib ikamanga ina loi ke respecté yo ken karanga vraiment martani o avancer o gir nokolati bana angna fay les années 60 au de indépendance kit kendima ama har dal ma l'an 2000 pour yahare nandaga khara l'école fofo sontu kenga la scolarisation de la fille odi wodi lenki nanti kendiga men tax barayim angna fay remme suga sare ngede mpama wala lemne nyanke amro l'école la scolarisation pour tous asuro nina luwan bagandi nanti serbe angma lemmen lo l'école vraiment kité nga sakankam bani criminal angatu fonti kempalle donc vraiment foge be debri yahra hukara angatu na khima selde ognari digamen no parce que har han kemmen de nyani bo gid noklati mais od foge be debri mais foge be khato to gabe to kim ko nam payte ngana docteur non siri ankani docteur en sociologie anda karangu sunya nga kafonu bir mo nya haranga mangan doctoran kita sasa anki en qada ngani en tant que anni Mauritanie sa remme anni yagarenya anda karangun timmandi anna mani kona ke fet no gondi anda ngani yagarenga adi société naka di kafon naka man bartina do daga nga kan la mo siringa Zenabu wa na mare nyakarun ko nyindi kat kahi plateau ke kamalenki anoda ngani sewo yo khoray ndin kanen ka hul khanunga gelli gada tele ke nawari ado sorobin sunna wari ti igado permettre lenki ke kota obo o khanen ngala khabilan suka humanten wa kenda ngi halle yakara hunga lenki ke kota Mauritanie no konga onati digameni agabe ngani a hore ngani ogana joppa oga katun ho kon ona ho war parce que ogana tikka honye ka honga manna ka honyana yugo yakhari lemne khirsi khama nan tan anya lemne anya khirsi anya na yugo ndo yakhare nye donc ka hoke yakhara hoke do yuga hoke ona kunya hani puroga daga kane mesurer mokobe oga khimana mokobe donc ken sabudani gelli 8 mars kenan créé gelli jaman pallu ma lenki ke kota onati Mauritanie no konti ho gabe toho afahamiyenga gelli mare nyakare ngala ko mokobe onati kotani nyaka kota heti lege kota heti dantimi kota heti kotani gelli kota ke yimme kane agani 8 mars ke onati khaso kesu mars khaso kesu ani khaso ay akhira kharente nga yakarun dangani me khadi kota ke kane dangani ho gani yakhare mais aussi ho gani yugo onati ka hoke damman nyanciri taakun parce que ganati yakarun nan daga kane awre hiti yakare mbane nan daga kane parce que yakare mbane rantay telle kane ala kulli hali yakare ndo yugo nyanka huka honga ona yugo ku impliqué tout comme yakaru ku ga impliqué ne mokobe yakaru ku na wutu inanti ya honi mais yugo ku maka to halle parce que odi yana ka hoke no
donc oganati lenki mars ke kota awure ni mani onan ta onan hay gelli yeru ma lenki ke kota 12 mois 365 jours kamo siki tandume do karago ogada kebe golnya agada kebe na hoy oga konto kubenu ayani bilanki ado oga kebe munda o objectif no oga tenga katta kebe na wari mo siri docteur non siri dugu nayre yankadi tan parce que c'est très important donc oga na ta oga kunchu khima ona oga kebe munda kendima odina tenga katta jamani kursunga ona to ku yakharu ona mundo nan kinye kera khay donc à partir de lenki ke kota o hay golnya nga se ku point noy 8 mars manan ni kay kenci ngata ni ndugu na yankadi parce que c'est très important akahiniya hubenu ga soron fahamundi 8 mars manan ngani gebe donc ko ronde heti exposition heti hay bani heti katta daga kane khibari nya donc o katono telle kane ke point kin kuna na wari docteur non sire jaga kin kuna fatmata iga khili hatta jagana ewa ke nyaxa fet 8 mars an kana mani konna wana mahanga konna di bon assalamu alaykum auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na television Mauritanie su kunyini nga ka Zainab Jabi kunyini adin ka palum benber na wa 8 mars ke ana ko ya garu ndruwa nyani à chaque fois ga munda uga ho kapati denki no ke Mauritanie no ke ya garenga déjà no ko ido considérer ma me ga ho to o droit nga gatino haqqe igama kul wanu igami voter projet de loi imi voter hana igana kum voter ni o ya garo ona ka kato place mi jogon kit ona kato intégrer ne activité gabe no gondi ona kato ona kato atoro place mi gono hakita ganani décision no ben wut wala kato ni ko ngati ken lu wake kana voter ona du santé sécurité ngadi o jamane ken konti ken ngani man tangandi luwan kunda voter projet de loi ken da voter ona o sécurité tunan tu ken ngoma ado o tangandi tangande kian ya fetke wallahi kin kuna wana tenge kata Zahra Coulibaly anke liandi ministère nyanda qeyrini anga représenter kha ministère ka ke bega sikiti don dun jaxundo ya garaxu akhada kangolu dabari ya gorundangani alors pas de panti déjà 8 mars kia dans le cadre du 8 mars comme robé journée internationale des droits de la femme journée pour promouvoir en fait yaxundrouani comme sœur comme robé docteur Diagana ati journée oga bilan de ben sur fumenik deberi oga nokube ado oga fa oga tangal kat nokube donc 8 mars que journée activité ko da organisée autour de feña organiser que sou asuñado promotion ya xibare jarande yaxum jarande yige côté ado santé parce que yaxarum xaytu xaru watte côté watte gibgiban do xare mbatte sare kani cancer mi fo gibgiban donc odo ka kenchua odi activité nya organisée autour de tout ça pour donner accès pour accès qui nous yaxarun kay pour donner pour accès qui nous soigne au niveau de Nouadhibou dans 5 communes mais il caravane organisé caravane qui est en train de Nouadhibou mais dans le cadre du 8 mars on fait Nouadhibou on cible Nouadhibou qui a fallu caravane qui est continue pour ga accès de soins qui ne yaxarun à certains services. Qui a organisé organisé ado khadi distribution l'oréal nkaye pour yaxanu benegiri walewut kharange domaine idi prix ni kini khalisi ado matériel ni ordinateur no feni kenchu pour na yaxru encourager i kharange ado khadi famille beni sembe ganti sring idi kitni khadber maro ndo tendo feni igi demanti igi deman idi financement ni ka kini yaxrum kum côté ni voilà sabra loxo iga xil financement des AGR activité génératrice de revenus c'est-à-dire activité ni iga tunante activité ni beni aray xarsin bagani aray fo bugandiri dang fo kini yaxrum iraga du démanté yo na wari mo sir katakane kin ko na yaxare sumare anda ngani hay keni nyaxa xore yadi xo o mare nyaxru ku gara ko mo kebe 8 mars hedi xotan wana mahanyeti wana dro ko haram perondi
andanga ni Mauritanie yaqurunga na tugelle independent waga nyibire na xamé do sosanaxa wada mani kita waga laway farnete waga tinu do kita iyo zeno na mama tiketi nini na ore meke agar kebe ko ministre nkaki ga sigido gollubeni yoyo ngasi mana kota ke agar kubeni ko bogra kunyane na koy nanti ministre nkake ay golnyanga fi dantanto kama an mo programme horo ngeni ke ngeni yahare nyonkin chahan l'accès à la santé surtout yahare sare ko bare santé de la reproduction ke loi nya voté spécifiquement pour yahare nga ayonkin chahan kara gelli ayahara ho kara parce que Allah de yahare taga nanti yahare yani donc fini il faut que médecine ka karanga in hakunga danga ken ho fu megani espacement de naissance anti oduman ne kita lenki sino tammi falle allanti ke digame kon na yaharenga na dema parce que lenni jaha ho a xote nyan o bange be hadi o fayo o karania haro gna ni debbo horonga yahareke banani geli def jiri ana gele ma sofo dimma ana kake su biranda do lum ko do fotana ana yille anko ne lebnu ko alhamdulillah ani jogu me kama anum donc dina makab ana barallo lemnu mena hanga o ulama ni yo de ma ken karan ir gouvernement ha dem donc ken fi hore ya ogodi kita lenki ko take machallah ken ya haron ka dema ilaga bakka ilaga tel golnya igi hajun fu debere bon on man tan kita hadi e adu foko ati AGR ken manan ko munya iga kin soro programme ni nyancigi iga fuqara ho miskina ho ga ya harenga ga khatana bakke c'est vrai gouvernement ngo fokini ake taguman ci nyantan ga kin ha fokiti nga o yimini kedi ke nyaat konti o nani jamane lemu o mahta ho nanti gouvernement nyanciri kedi be nana kedi be tengla yonti telle o kala miskina ho jamane kala miskina mais id gadam bogo tani chenni bogo tani nanti sertu ga droit nga ma haqqi nga ma annangir annanci duda annangolnya anna fokita économiquement agam bogo miskina ho no o ma activité de survie activité de survie ni fe ho o coopérative ni ko ga deberen mo anna kuma fili yahare ni coopérative comme sik yahare iga coopérative i golyang i commune mais ke golle do ke feesu igna de tin manikete carotte kilo ni kargi e wa sabunu kargi kempeto ket sere bak miskina il faut que structure ni kunanya e coopérative ni kunanya des structures économiques ho inanya société lemu entreprise lemu anani kubeni ga golnyanga no honga tugadi ni danga ho serbe ga tel bureau ho serbe femme d'affaires be ga golle tan I haga ke no honga pasi ke finantina manan ko munya kre donc ko wacce e gandinga kemeni coopérative ni nyidu mais autorisation nga na ma hampeti coopérative donc jamani nyandi ko ko mais ananda go coopérative c'est parce que ko foki hadu nga nanga société ke ankina e wa debugume ko foki isu dunge quand même nanti onan lo ko structure ni no mais oyi maniketa kunga onanciri no hoke ogi golnyangun mohombe pour que onanya vraiment des femmes entrepreneuses o hana leadership kita wana kane kita wala ga tele kane mohombe politique nkara lenki akem pa yere conseiller nyan ga ministère yo way politique nkara kema nyoma ka serisu manyunu yugo ko banani gouvernement ya harim bani fillo harsa od fo kita ha fo gebeto parce que gouvernement ke fay politiquement ça va pas o gebeto ko kono aga tengana docteur non sire jagana anken qada tuwakhun qara ko tubabun nga kibe khili sociologie yani tuwakhu kafanu tuwakhu andangani ko agatandangani wo yaqru wodo fokita khafu gabe to andangani yaqru ido yugon sura way nyana hoy golnyan sigara khbani isusuna nyabani merci nawari zana wo tan question ani amana ko rengani parce que ada fahami yen tidindi ka ko keno konde khati mo ko sire ngare nya hare ngala ko mo ko be ya harusu mare nanti odo hokita wokabeto asahanti odo hokita orante tino mo hokita gello jamani ke take do lenki naka hanke mpanyana odo hokita alhamdulillah rabbil alamin mi kebe ga to ko ampu ngo ga da kebe kita kinni bani nye ahillandi anti ko khadanga na gati ho gabe to ya qorunga yi makini hina ndanga ni yagare do yugo soro yi nyarona société no kafonno ma question ke manam pour faire un paquet ni on a fahamunt
angatu gelli ONG nu benu ga golnyanga ya khara hundo yuga hunkaranga société ke no konga iwatini iwa hube gani égalité, c'est-à-dire on a nyero iwa promouvoir mais afahami mbala huntigi soronga hankani kudo iga gajanga mais hwani aganta kawe gajanga iganati égalité awre heti e ko dina laxe wala ha ona nyero mo honyogoy akoni ti karway par exemple man na duna ke makalenki golle nyaani o gana giro o gana ti o wotelle golnya anani golnyan kanu ko golnyan mo honu ko golnyan kitti khoruko anani osu chance bani nyano maka o ka katono akita o ka katono accéder nay. Par exemple, Ganati Lenki dans la politique ou dans les ONG ou poste khoronga par exemple. Amahani kirsarunga kubegen poste khoronga gata amahani tan a réservantenga yugunya dangen. Ya karunga nati iwamunda iga korni obstacle ngani frein yogo ngani parce que ya ko ke sabu katona kita awani ni geli ken obstacle awani ni gelu ku ya karu yiminu ogada sakundi tukama parce que sago yogo mankoy ken to monye mais ama kite ya karunga de façon totale a kite gelo mari kitunye donc ken soani on a société qui on a changement nu nyogonu oni opérer kudo ya habeke himme aka jonga na tayimme aga roni yimme nganantika ikedo yugoke isunyera gelli golnyankanu ko no konti ko subane différence sun tonaka dogana to sunyera echel nuku i huyu nyadi gelli golnyankiten do gelli tuga donu adime ho gabo donc effectivement nyero yenga huani agan kawanyan agal lawenyan d'ailleurs okana 8 mars ke okana 8 mars ke histoire manda 8 mars ke sabu awaka hini gedi point important nu benu ga sigi 8 mars ke ki nga sigi gedi nyero yenga gollenti ya harunga diriga hanta ga sigi gati il faut kenan sigia il faut kenan ngarete awaka hini gedi kenga golnya lahanya golle lahe il faut on nyera on a me dema gedi kanu golnya lahunga ya harunna kini poste nu benu vraiment agali poste khoro voilà. C'est bien possible. Kin kuna mogaranga katta kani sas waga tingana katta wayi tingana katta hatta yampi ma Fatmata iga khili hatta jagana anken ni fanna kaynya sasa ndas manda la golnyanga kafun kube gehiti fankadum kafo an kai khado ko yo ONG no anda gani yakhurunga Mauritanie no gondi man ya sasa mandi manka ya haruma ko ga roman ka gabe nyani ko gabe nga nati annan tengey nan tanga da bari nati khapuni ya haru nyani yino sembendi quoi mais o gawa toujours wa hankene o ga hayo ga ma nyiro do yugum batenga o wa tintono kamen ko en tant que ONG o ku gol ngana do ato ya haru benu idi ka gunyunga problème nu ngi nax wala ya garbe no ga sakal ma ko dabarnti ya anan talinida violence yo kay kenga ke procedure gana dabarni golle nyande hanka nyande ho gabe nyana no gonditi mais machallah ma kama kenga agadi sagonkit yo kenga na dangi gadi o onje ke lawa présenter no ne atron AMS man association mauritanienne de la santé de la mère de l'enfant o khirse ke to Zainab Taleb Moussa ndasma seriga bi watu yo aya no khirsenga ewa numéro ngaw maka service nyani numéro vert ke kendo ki to xamaganu 8010 10 13 c'est gratuit 24/24 au machine ya xare sube ga ngatu nanti musakka nga problème nga Allah khakhili anno khireti numéro ke problème ado demu ben problème ken kona haga tingana za katakane mugari wana khidati mugasiri khawayki Zahra Coulibaly anke ngo golnga ministre anda kesu muganda hay Fatmata iga khili hatta anda diga memugo agati anyitini woni moro nyimbe kinni awreni ya qorunga itampi musakka ngi kama sasa khaku ministère ke khana mani dabarnu kumpinu kho ya garen tampier ya qorunga na katta khayiga tampi ga tore violence no kindi man khaw man khama khaga bon il faut que dissocier nanti gouvernement ko contexte nyari beren texte ni ko élaborer un gouvernement ke no khonya par ministère ke ogamul par exemple on a yakhun défendu sur fumé bra texte ne beren mais vote que coup de voter
ko ta proposé na ina adopté donc loi nu ku dangin dum par rapport à yakhram protection en dépend de no bane loi nu ki niveau tan assemblée na dalanto de loi nu ku no do yakhru ku benu gam man tora ah yakhram mam sa sa gam no si numéro si ni mais adi ligne verte que c'est fenko yo ken ko ta atelier ñu ma xay avec UNICEF Soron donc association qui étaient présents il que ndiga men soulevé nanti ikun wati appel gib parce que kun à la base ligne qui déber pour sorobeni il a sorobeni violena mais wati sage appel ni yakit pour problème ni tanni wati ku odi digam odi autant conti au ministère ngisman wo engagé pas dans les années à venir ayoma xay projet nga fa diga partenariat ndeberen pour oga kuben ga xirno gi autant charge ogi orienter ogi den centre ni beni wal feni beni voilà kin kuna natinga katta ya gare sumare anke mashallah tabarakallah andalla hankane ya qawun dangan kuna tumungam pasu gare tantu ke tadi wati lum non qari analo yo kenya ni wagara lum ko ka hanga mere andalla hankane ya qawun dangan am panka ya gare dangani andangani muritani ya gare nga mani bartinada daga nga kane manda konto kebe ga barti Mauritanie ya gare na daga kane na ha ngay simana ya haru ko yimano problème fanan parce que itina ndema anyanti ni mcigi angana konti nokko be mpankai ngana konti nokko be na demande mur makiafi bon ko xane ke di foko sasa geti fini yogoni kofon no gelli o mare mo honing an femme ça c'est les facteurs socio-culturels c'est-à-dire fini yani iga yahara ho vraiment iga kitchen iga likhni mo ho nyogo ado duna dum break gadag mo hombe lengi e wa akote nya am patante nya nagar ko mo hombe ko oga debrin aussi sensibilisation oga kebe debrin wa sensibilisation nya ni kati kofoniko kat soninko kat mortani nanti yahare ndage kani yugo ni ma bénéfice ni kenga fina ben bel ganani ange nyugo haranga nya manne fofu su gamma amba nan tella angariti nan dadi angariti kebe ga ka keno hon ganani hagana daga gadiriti anya fillu bani gani anya fillu an fam nani alle men mutu na kharangondi kenki fini duna ascenseur ni nyani an mu escalier ni nyani oga sege sege pour nan daga kani sir suga ya nyana lemmende man fina oga kani kituma hombe à la base ona lomnu ko gelli kani ko no hon oni yokondi gelli nanti leñu go ñaan ke leña xare ñaan ke wandi fa ba kasi ganna ñaan ona leña xare ke déjà fofu su gënu fo xoté o yimeni en tant que sarano ogi joka kama tanando tananga joka kama leñu go ona kimbe wundi an mu na chance ni sukine pour ananda kan kudo nakasi ido botu ma o yehi kani kuno hom ha yahari ni man dur hoton anga tunanti ange en tant que yahari an ciara hoke ayam punga nango fofu anga dagay kane mulla anna fanqi parce que dagay kane ad fanqi courage ad kenyatirin anga kebe to anna gira anna daga tirin folla kun ci wunin to nyan kebe ko sasa ministère ka selil ngono litige familial problème ga ser sugu maha an kan no honga ne qatinta ho nyagene anga tunanti ange ngade mati serbe gare gamma ko tifin tumun qallenta tumun qalle nyagene anga mulla anna haqqin kita anti do fotana anna dan haqqin angana jofe nan inshallah mi gada ndema mi gadi soro kinanga iga nga compagnie ne aussi an haqqin ne kebe ina kinanga gel hat le nu jaha parce que oko foki soni kara yugo na yakhari ngar remu nyeri remu kar remu tabarkalla mashallah har gina nya rembani al ila nyana wati na remeki bagama lo nyana non anti gilla nan kono serenga kullu remo imereni ma mi ga nyofe sino nyugo wangono arki c'est clair angana ni yaharen ha walla sartini nyana kamma adi remo anmo anna kuncu kine anga mi giri anke nyahare anga ken torano anga daga trini kollini bahanga ganyina ambateki ha gangirinde yahare be gana gir hadi nanti ke nyahare be nekatinta hunga kama nanti telli hako yalla hum oku yahar wona sutani wona dema me itina ke amanyante nyani adi kine deni fanka adagi haqqe muru abugo kanno honga akul har gumandu ko dokkotunu ko il faut kan ni muñi kake na tangi ko na talla yenati ya hare bure nyana makiyafi donc fo gubu yo ko fo ken hon vraiment iga ya hare iga bloquer mais a fo gebe encore nke gari kebe taxes de selon mon expérience de la vie ya haru ku yimani facteur ni beni igi me nya haru ko igi yolandi on mera gano
me deman wonta dem me demana me deman Kani sa facteur. so ga diga mun en tike da ngona ni bakki fok na numero mut il faut ko kusuno kitun kilime anda an tumu mo bani suga e siga na ma ola ga ko foki deman mo tumunyan kim kuna haga tengana kata docteur non sire Jibril Jagara am pa fatan pontuna da giri ada kafon qibarin ko nanti antirin denni man tore be ga yakarebe kamma Mauritanie yakare surtout au kafo ke na tuti o émission ke sonika émission nyan kafon padio mani man torono o kamma o ku kafo ke en tant que société soniki ewa man torano be ga yaharin kamma magari ni o ka o sonin kanka hoke aga be nyani ho aga da ko mokobe awa gilli o yaharu yimme ga kebe sako du kamma bani ahilandinga geli société ke gar kebe khasa ko kam a sikandi nyana mani ho odo kube ga bireni c'est-à-dire o yuguku o diga bireni i khaga kebe sakko kam onari ma geli ya kharenga na nyalendo njaxenga khota nu benu khaga dini iga sakka kam indépendamment de akenyi me volonté donc ana niveau gabe effectivement yaharukun ka kebe sakamenu kama ani oga kebe khili en sociologie l'assujettissement des femmes par les femmes yaharuni menu ga tora be sakal ime yaharu kama donc iga bunyen mais nawga na khere ndenya dabari gedi gollinkara maka kasigindi kara yakunkara a kunya yakaren denge kane kebe ga akabana ada ko iri tiga mundi yakaru sumari tananku nantiga geli hube gani école ke ani hoy par exemple agan tiri yakaren denge kane agan tiri yakaren nyakan munyini moko nyogoy effectivement geli sino mani melenki Mauritanie no konti yakari sunta sareni jamane keli angantarono école nga antadu mais lenki ke kota ken petit problème ke ni mani ho nan toho école gate angana kharam mun joppa ante li wara kan laxey anni kinyandine man kinyani niveau be ga katono golle kin nanga kudo an kaga sikiti du an kaga katono société ke demana idaga e ka de mo ko be golle ke hay kidi nonye man na ken kun kotanu benu ga kama man na ken école ke dalla yenga man na kaban awa gilli mariage précoce no awa gilli grossesse précoce yo yaki hanenga c'est-à-dire na lem na xare na ñaki waxati be agan qawanta kane c'est vrai oganati waxati be gan qawanta waxati tay agan qawanta yakare nga yaki ogana hay mais sinanjatu nga o sinanjatu pakempa yo mais en réalité ogana hay sin tamudo segu kenni loi be jamane ngada quoi mais en réalité date wala âge idéal ntay ogatini yakare nan qawa yakini ke âge ye ana ko yugonga ogatini yigun ta qawa yakini enfin yugon nan qawa yakini ke âge anyana santene angay lahi yakini wakati anna yakini ke ngati kha ana nyini andaw yakini wakati su ana nyina obstacle ntanyini ndangani agindenge kani agin kabana réussissent essentiel kena nonye ana femme maintenant pour nous ça sanga diko awa gilli xarañ mariage précoce yaku hanede awa gilli forcé nyakunga kunsuni hwanwai ogan kawi gajan lengi ko kotor wetini hogabe bagay moko siri o ka hokeno konti horanta itini a 100 parce que ganati hogabe bagay o ya rentenga na kata nokshot di honkaronye a réalité ke be ga nokshot ken réalité heti aga jamanu pallu donc o kana munda hayni daga kane o kana munda siti no kana munda khimana on ta xempene nokshot no ko il faut on andaga no ko ke xaga ya xabe d'ailleurs ko ya l'intérieur kenyan ci ki sax ngati ni ko modo occasion ki tay une belle occasion hankan cere ngoda ngani yere nanti effectivement ingol nyati ken la xexa c'est-à-dire nokshot bani heti gol nyal la xe cible ke heti yere bani honno ko ki ndasimana iya hajunna moko siri ku golnyanki tuy kudo na vraiment ya xaruku denge kane parce que kana hay Mauritanie nokshot no kondi wara weyti nja xara ko kebi suka nokshot di anta dangini peut-être
kata anda tanjike baga pour kamen nokonti gedi jamane ke su nokonti mais tanjike 70 wala tatu plus de vingtaine qui en tout cas so hay sakano ko kay donc oku gana daga kani kunga ma daga kani o ko wallahi tumnyani kin kuna waga tingana katanya Zahra Coulibaly comme kan da diga men sumugo har sampinna xagnan gollunya il faut kana nya projet ka ma ka sorun demana kan projet no xama kata ki ku hinu sube ga giri konini ewa wada yagare sumare telinka c'est vrai ado ko nanti yagru ku yimenu xa imagiri mo xasiri ki xada ko nanti lemna nyaxuru ko haraga na nyan workshop ke no gonda susu ga xaranga kubenu ga fonno kunga kafunuku peut-être tradition sumunga hinikama xawu mani projet no xamaxa xaga di barni fonno ko à l'intérieur du pays kuro xaga kum saqasu aro ken tampi su baka ya gorgudi. Donc merci beaucoup pour ngama angri digabe angri de m'avoir passé la parole. Donc pour na sœur Ndiaby par rapport à agri digambeniko sur yakhanundo yakharum protection et gouvernement intervention en fait dans les zones rurales pour une pratique ni war donc le gouvernement il a pris en fait gouvernement a pris conscience que yakharen a une place trop yéré parce que angana fay siring on fay siring jamane ken xon yakharen ñam pum yigum et pour jamane prendre kané jamane golle ngana yana jamane ngatel kane wacc asu tout le monde est conscient de ça kenyan gouvernement ni ma ayimbi effort ni adi accentuer siring sur yakharum protection xibareng yakharum golle xibaro ado yakharum ngarang xibare son excellence Ahmed Cheikh Ghazouani a un programme à voler des berries uniquement Ahmed Cheikh Ghazouani son excellence pardon. Donc, un projet qui est dédié en fait à la femme et à l'enfance. Donc, aux stratégies, on va aligner Kenya au niveau du ministère. C'est bien. Donc, une stratégie en fait, ça concerne en fait les tables régionaux. C'est-à-dire que région suit ministère Mbirong Dono, qui est constitué de plusieurs membres. Comme membres nous fait une protection sociale. D'ailleurs, Ido protecteur social il y a un format n'est pas aimé accompagné par l'UNICEF et l'OIM. Kunchu kunga dogat kunga tel tar bureau ni kui. Il y a telle sensibilisation auprès des familles. Il y a Haroun sur il y a sensibilisation en fait auprès des parents pour y sensibiliser sur il y a nugu kharangé. Ado il y a pratique de MGF ni mutilation génitale féminine pardon. Donc voilà, gouvernement a engagé sans sensibilisation. Ado khadi fumbegene yakanu ko kharangen khadi sensibilisation dans finu voilà fumbegene projet ni beni en fait pour na yakanu former projet professionnel ni ado projet ni beni bon pour yakanu beni gamu ga cursus général beni projet ni khaye pour que c'est limite je pense que au plan d'action il y a 430 filles en fait qui vont être prises en charge pour y former Kitrangolu, Fumbegin fait Lifinde, Tulunde, comptabilité informatique. Projet Nitan Nikaye qui concerne en fait Yaharu. Comme Agrocomo Robé Ati souvent Yahanou qui est très ou Intikinyandin à cause de. Intikinyandin souvent. Pour plusieurs raisons en fait, pour y réparer, tant qu'il manque de moyens. Manque de moyens. Oui. Donc manque de moyens que le gouvernement qui intervient en fait pour nous permettre en fait il dit programme de pour octroyer en fait des bourses à sur Benigatu Nantir Wale ou voilà, non, pas tout le monde. En fait fait que remise de prix nous quel pour ina soro ya xana kutu encourager pour tout encourager pour xaga ewa d'accord katakane moga yille katanga kha Fatmata yampi ma pay diga men kinni ya gadanya question nya ni me maga daga quoi kim ko na ya gare sumare en pa intirindini manin to sasa
mani to kudo ya garinga aga tele kane Mauritanie jamane nogondi manda manka aga tele kane ado mani to oga kebe ga to fina oga mula nanya yo aga digame njop no ko be gati ya haruna ina poste de décision yo ho xibaru nga siti ni nok be ga wasene nok ga wasene nok be xama ki kita yelli gana ni ya hare ga dono magadi ya hara ho ke lojuru magadi ko ke ndingira makiyaf me gana ni yugumbane ya gana ni dono inti ya hara ho ke l'aspect genre ko ya hara ho xibari inti wutu dono ada hadi oku koratuna manen nekati ke ajogi manne kama sel gana ni hakle nyagene hakle bani kan yugondo ya hare harangi nyagene yugonga harana ko omati ina harambe di wutude kenken mais yeli gana ni gir compétence nya tirini mais compétence gana ni ya harema mais ina discrimination positive ni me deberi na ya hare wutu na ro yere nan koto peut-être yugo wana ken ka essayer oku oniki amula oga ke tan be mula ko fobe tankarge do hadamare mo fi langana kemewut en population ngene Kenya angama kum protection de leur vulnérabilité nanti yahara hunyan nanti yaharu nyan du fait qu'elles sont femmes ne katinta hongi kama violence ngi kama ado fotan idi discriminer ko idi sembe angama kumuto angama loi voter na sobe sasa ke mois de mars no ho wala yeddo procès de session nga ñemene igir ki loi voter pour protéger les femmes mauritaniennes ku urgence ni ñana ogimula kengi oni kembula sasa ana sasa jawema parce que alante ñana yirgi had wori covid ngodu sorongo couvre feu ina yaharul laga le nyahare am bogutan wala angisiki ka kampo lakke taxi nalli anandin maro sikile ina kursi ina gollu bu ina fofu su dambende be yahara hulanta hatel hariyer do saha nanti yahare nyana nga parce que tout simplement yahare nyana yugo gana ni siki id xenna nga kiye ga kintiga on yugo nyimi o terrain kuni fini ya vraiment igam patante ina moyeni folak muni yaharun kane kubeni gamule ina entrepreneuriat ndeberi ina kilum kini foy no yahare ke elle est capable ay mulina deberi a capacité ngama mais institutionnellement ho gouvernement kare imu folak mu ina folak mu anamu okun ko amul ya haruma ko beni ga milieu rural ndo yere do nokotan ina nya autonome autonomisation des femmes na tohti ya hara ho nga kebe kon ya hara ho ko dang nge sefen ya haru nya dang fin na to haga logel do yugo ko batte anamo mkina anchiri mbirandi nkina anchiri dorge hobo nkina anchiri tepo hobo ngatele si nkina ana to vous serez toujours dépendant hagire hana ngolnya hana nya dudanga sere anamo hakku ko beni ga kani ko dore mu ko hanga kenga harul nyana en tant que mère en tant que femme en tant hana hasigam paga an femme angana ci gampaga angani kebe an kana sigi dudang ono entreprise ni oni debel gollen kara c'est fonction publique na ya harumutu mais fonction publique lanta su wuttutela yogoni hana kefi kubeni ga men famu nke do ke lay kefi ni wona fode beri wona grande beri so ni ki hare machallah golle ha il faut qu'on engage des activités de survie là kubeni go tak ki mo ma nga tele anga geli anya hane 18 ans nga tele pis bane hobo saha andari ki pis ni fili tout le temps qui a pendant 50 ans qui fait golle Kenya kengol il faut qu'on engage miskina ho ki ano ho on angolnya c'est possible oga sohona on a tracteur ko on a kefi mais ina banque ntudo mais microfinance ni ngodono o Kenya ne ogatina moyen ninkini ya harunga ilaga golle coopérative ni ina prêt ninkini ina nya vraiment des entreprises agricoles iga golnya dinanti ina ngiri ki eki mo ma planifier siki ga téléphone ko bigel 5h du matin ji hantima fofo so jintima wala voilà od golle nya trindi golle de oga mo la hadi ina moyen ninkino inke ndisima digame ke sukane da falle kiyan ko beni ga tele poste ni lo fotane de responsabilité ninkini angana ha télévision pas ngake fay ngani nyaaho ko fay machallah ya harum bana ni très bien mais on aimerait quand même poste foro ko ha ya haru ko do no ken kona fatmata hatta jagana haga tinganan Kenya ando ko nan ti xawonje ke anda hay an joppe hay xalli ku konno ken baxati ngadi ya benkini xawon jenu ku i xana mani man torakita surtout ki haqqati be wagadi sasa ngatu awasine bakasa so hayga pandémie ñaan gonde kha gonya laxeke ikun kana mani ma yaqulli ni katya ga waytini ti mani ya garku go xilli kebe ya gabe ini haqqanya mundun anani yime yax yugu max
exemple anatin ke ya jigo bito sikinta walla anti naxa hankinni ngaga timmene walla anti le mutu en charge ho nyimene wi katta ni jogi kenci wadi walla ini hata ibe gana ile munungi inaxa intale mu ku wutu en charge comme ke gara ko mo kombe ana intale mu mutu en charge yende bure ne ga le mun ko birandin aw kenya ni no ko xiri ini mo ko kono dangan indo ko xiri oni ake na ina ro centre ona ya garke terinka ani mo ko suko maga duguta ay kana duguta ona yigo ke xa xiri ke libe kana tungeri no sagat yigo ke xanari anari ani ona ado ya garke su taxunti isuna se yimu hedi ban suni mo ko ona yigo ke dangan o ku sigira ngani kebe ke anya xenyen anya nday utangara yax kebe sugano ko ngata no dina suko maga ni mi gara memugo mi gara ho sahay na sinye nanti yaqake iwasagene a xenkinne kamo ilagan kamo sikage wakinne wala na hati ayme idaro no ko wawto ansar xagolle sirenya xagolle sir kano magano ngam le jonsul kanta no dina me fa masha Allah hay sira sanaga nani agar tora kitane yanke nga oda xibare regulan après ana ko tangana taw après kun kanaro o sagar kenni yakaru kudo yibu kuna kanya mais yogon kanu wari ni a xote nyani na a gere mo ganna avocat ngoma ona kenyar sini ana kuteke kinyandi kin kona wana diga min kin yakare wana tinga kata docteur yo angatu ko mangat ko mo hambe ide nyoga gana nyanyi me anna hosmu ko yo kenyani walla yo angati comme ministre ka ke nati halima nyandu ko fina jawa jamane noho bon oku partenariat ngodo mazefna ha ministère des affaires sociales et de l'enfance ayado ONG gobu khana hanga ogi représenter ni jamane noho comme angatu mo hombe jamane noho ikunga coordination ni nyani ma dono mais wacc alhamdulillah yirgi nga am dalla coordination ni ko begay ni nya direction ni donc représentation ni nyani ma dono soro nyani ma dono iga sikidan ha ogor ko mo hombe jamane landa su deberin gouvernement il faut que ido ONG men ko na partenariat de parce que ONG ha gollen man anken do population ki ha gollen donc prolongement nyani ana ho yitelli ni mo nyante no antel gollu ko de kungolu no honga ay defini la protection ho lennen tangande anugo lemne ke tangande no ho fo gebe ken no kedi lem yahi fenen ko anugo ay kefini ken o kefini ken adi sunnande ko o sunnande ken haya haro subare ken no ONG action do sunnande ken tabarkal mais 15 jours ministère nya programme ni aya programme partenaire technique ni UNICEF do UNFPA kulli ni deman o ko ha wone des partenaires de mise en œuvre o ya ni kitungo ko wure dun kara bon fukara hunkara projet ni non igatini pour l'autonomisation des femmes et la dividende démographique Suède ken kamari tu fofo su gemnya le nya hare nga na dema alaga tok l'école yahi fe fene ado sare gebe ke bon sare gebe fe de halam no ko gajo mungu do ken to hol sonin kan hande lemnu ko wonta jofa qarangen anga lemnu ko jokko me kama sapinde anga lemnu ko sapinde futan ko foti sapinde nyan o sutini sapinde nyati lemne ke dal bodon ci yo donc ko nga programme ni ani vraiment ministre kanga di rodono au milieu rural vraiment région ni ko e kungano de jaga ministre ka ke golnyan ay golnyan et puis commune sougaye table de protection communale ngodono pour l'aujour ni ko beni o ko diga giri ko foke no o diro ta au niveau de la commune il a discuté don acteur ni beni gado e hani segene ma carte table régional hani den ma carte ministère base de données ngodono am wasede harsa ha quand même ku gollu ko ngodono partenariat ni ngene vraiment ido société civile ga deberini donc kun o ha gollu ko beni o gadi deberi fogebe partenaire tanen yoma mais avec le ministère quand même que ku deberini non mungo ke jan konta yo kin kuna katta kane parce que waxat ken taxadal na kin kuna docteur non Siré Jibril Jakana sasa Allah mani konno ho haga fetnya du haga ho waga jo wahagi kota khorea kota yani dunaje man kafman to ngaratunanti ke ku soru ayaga no ho ya gorungati ku soru kha haqqe wi dangani donano ko dide kota yimmewtu kengiri do hanqe nya tubab ya gorunga ala gririni ma o ku africain nun kendi men qawra wa khasa ge nya khana khimo mani dikan kannen nam ma anga munda anga ko na ya gorunda ngana ga ku ya wurginu ak dengena kan nawari zenabu
digami be gimma katta kellaxe na wala na gabe nyan ka kudo na synthétiser tan ayani ogana munda nan daga kani onta khempeni kanu ku halle golle ndanga c'est-à-dire bani su ga I gollin kanga kitebe sigira be a jongana gelli kanu kuno ko nyaati parce que kebe ga passeni golnya la ko kuno konti a heti ho agani kebe kan kebe ga passeni kanu kuno ko a reflet nyaani donc gelli kanu kuno ko nyaani oga haqiluko oga essayer no ogi harakunu gelli yaxe gelli ngari yaxe kebe ga soro kuma ka kata yaxare ke am o hayni niveau nyoko ga oga tini roxoye c'est-à-dire ina yaxarem pay gelli sere ya gani sere roxe ñani ina yaxarem pay gelli sere gani ga ma timme kundi me xawaro il faut on a kumpana changer gelli kanu kuno gon à partir de link on a yaxarem pay nanti sere ñani hadama remme ñani tan oga yugo ki hayniti yaka kebe nanti mashallah la martaba gore nginay ona yakari ke ka hayke mo cikin ka harawa oga na hayti kem mo ko oga na ri golnyan kanu ma haga da wari nanti asuki nyene some kebe oga munda te asunda kinye ken some ko ya haru gan yagala ko mo ko be tahananku ya nganta poste de décision yugo be ngata hunno ngai ga décider iranta rande ne compte ya khari ke haju be nu ma pour iga wutudo do batenga isugatele domi ya kharenga na nyongani kenni bigu ko da fotore parce que c'est pas parce que ya kharen tanonga rek khana mungu day mais simande hakke dangen ya kharenga na nya ganonga ona me simandi ona gollu ko timmandi kudo suna gidi domi aga do jamani ke anan daga kani jamani ke nan daga kani na nya ko jaman kutum mo donc kan ku no ko ona golle ke ona khotonde gelli nonye hatoga bakasella tum nyani ke kenko na won taxaddal na wana nyeme ke taw hagarina Zahra Coulibaly ankinga ni conseiller ministre kake bega sikiti yakhara khoya ni yakhara hundo lemna ko xibare ke kwata khore daga ni an kan na mani konno adi ayaga ni kwata be yaga yakhuru daga ni ko nyaxa. Donc, ni message les mais lancer yaharu kutan pour ni encourager gouvernement do golengme pour y demande projet gibbe o ma en fait à venir peut-être une occasion qui te pour ni étaler siringere mais odo golengme mais il de leur côté il faut qu'il na joxdu ya siringiri gouvernement ni d'ailleurs à quota fixé pour ko serigne ko mo xobe giti yaharu ku elles sont pas représentées sur la décision de mais le gouvernement a dit quota fixé pour KMP représenter. Donc voilà, mais donc de leur côté il faut il faut que il ambitionne il a aujourd'hui c'est ce gars fumé moulanga de ce gars moulanga fumé de berna anna marisita na de ber o ya sufale aswale kin kuna Fatmata ga xeli hatta jagana fonan kay nyananga anken ka anamani konno ki kota marsu yani ga nyaxa anamani konno anga kapa yaxrum maxa ke yara ko mo be Coulibaly ya xaro yime nan do xotono ti si wa wurnu wa demanati jani yani ken ngara ko mo be ato droit des femmes que blocage une kubon go maxa pour que ato projet de loi ku gana ku voter Kenya no on a sécurité ñu kit surtout ma o sécurité go to xay mo ko siri ado activité gabe on a kato ñiniti ado gane décision muto on a impliqué ni no konti o yaxaru yo kin ko na di signaler soro tan ya lini yere o battendi kin ko na ya xare sumare an ken kanan dingan kanne ngara katta o surtout ka foko soni kon ka wati ke wona tike bire waga do sina gabo ilam lu ngar ko mo xamé ñaxafe ganni nga dimu ngeggi lu ngay ken mo wi maso ona wur on tel xara ina tumu ko to na daga yiramul lo na daga do yaxaru mbatti ga tele fanan imma du goto yiga tele kubeni exposé dampeni fili koy foyu compati 8 mars giri annam an xaqi ngedi simi 8 mars man kota be yaxaru nganciri gilligi gol ñankitte ngi ga goy nanti on est capable on andur photo tan vraiment oy jamanem palle ha o hakko o yimurun harbe sa yahaw khaynan kefi yugo ko yaharu gulanti tele yugo falle on a kenken combat ke yugundo yaharu nya combat ha fati on a me kotu combat geni ko on to do gajangi mais on a me famu
nanti yugo ko yimmi yattono ni kenga ko yattono ko yentelle kane ken komba sum gonde ana mama gatti ma hawari ewa ken kona trinkano hayndanu wada ki yakita lenki aga kili El Mauritania télévision o gari benu invité saro khaga gilindo khana khara présenter o gari benu invité ken Zahra Koulibaly akhani conseillère ga ministre ngaki be ga sikiti ngati hoy sikiti yakara hundo lamnahu kayini be khaga ni Fatmata ga khili hatta jakana akha gol nyanga kafo be ke ti fankadun kafo ONG ana khara ya représenter kayini be khaga ni yakare soumare akha gani khirsi ga ONG be ga khili action kayini be khaga ni docteur noné Siré Jibril Jagana akha wada invité khana wari moxsiri kin kuna trinkanu hayndan wada kiya kital lenki aga gilla kharangani El Mauritania télévision mamudo équipe kebe garin dema ma ke émission ke ga bakay be khagni réalisateur kebe ga yere ga khili memuna adu be khagani tahman lubu akha gar studio ke gomundi adu be khagani Mariam Mohamed khona adu cameraman kundo kunsu iga golnya do be ga son dabarni wotina khada ngani inshallah do sinniyem tberu ken qawa kamuke wotina khada ma tatan inshallah Allah kana koy wara khusu